Salam alaikum, kif dairin, labas. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors aujourd'hui on va venir réaliser ensemble une recette de msemen maqli. Donc غنديروا اليوم الوصفه ديال المسمن مقلي. غادي يكون خاصنا هنا 125 غرام ديال الدقيق، 125 غرام دو فارين، الرابعه ديال السميده، دونك 250 غرام دو سمول فين، جوج معالق كبار ديال الزيت، 2 cuillères à soupe d'huile. On aura également ici besoin d'une demi-cuillère à café de sel. هنا غادي يكون خاصنا معلقه صغيره ديال الخميرات الخبز، donc une cuillère à café de levure boulangère et d'un œuf بيضه وحده. Donc dans mon bol du robot je vais venir mettre الرابعه ديال السميده، donc les 250 grammes de semoule fine, nos 125 grammes de farine، 125 غرام ديال الدقيق هانتوما كما تشوفوا في الروبو، جوج معالق كبار ديال الزيت، 2 cuillères à soupe d'huile، donc là on va venir mélanger un peu à la main. غنضيفوا الملحه، donc je vais venir ajouter mon sel, ma levure boulangère، خميرة الخبز البيضاء، donc on va ajouter l'œuf، et j'ai 280 ml d'eau tiède, donc c'est en fonction hein. Je vais mettre petit à petit. غنضيف الماء شويه بشويه. هانتوما شوفوا كيفاش خاصها تكون العجينه. Regardez la pâte qu'on doit obtenir. Donc là j'ai mon huile, je vais venir mettre l'huile sur mon plateau. غندهنوا اللاطه بهذا البلاطو بالزيت بحال هكا، وغنجيو ناخذوا عجينه ديالنا. هانتوما كما تشوفوا زيت شويه يديا، j'ai mis un peu d'huile sur mes mains. Donc maintenant je vais venir former des petites boules. Donc une fois qu'on a fait nos boules, je vais venir mettre un peu d'huile par dessus. كما تشوفوا دابا ملي درت الكواري ديالي غنديرهم بشويه الزيت من فوق بحال هكا، وغنغطيهم بالفيلم. et je vais venir couvrir واحد 5 ديال الدقائق بالفيلم. pendant 5 minutes je vais laisser reposer 5 minutes couvert d'un film alimentaire comme ceci. Voilà, donc là je vais laisser couvrir 5 minutes avec mon film alimentaire pour que la pâte se détende un peu. هانتوما كما تشوفوا غنغطيه ونخليه يرتاح واحد 5 دقائق كما قلت لكم، بما العجينه ترخى لينا واحد شويه. Donc là je vais venir vider un peu mon plan de travail. غنزيد شويه le plan de travail ديالي بحال هكا. et là je vais prendre ma première boule. Donc je les couvre petit à petit histoire que ma pâte ne sèche pas. Donc voilà, je prends ma boule, je vais venir l'étaler. هانتوما كما تشوفوا ناخذ كويره وحده وغنجي نسرحها بحال هكا. هيك nous fait après de façon ailleurs. Allah. Je suis en apnée. Grave. Allah. Comme ça, je vais mâcher à fond. فهمتي صح. دابا غنجي نطويها بحال هكا. Donc on va venir la plier comme ceci. On va venir former un carré. Voilà. Et je vais venir la disposer
sur mon plateau que vous voyez qui est bien huilé, comme ceci. Et je fais pareil avec les autres boules. Donc là, je vais faire pareil avec le restant de ma pâte et je vous montrerai le résultat tout à l'heure, donc la suite. انا غندير دابا مع العجينه الاخرى كما قلت لكم قبيله، غنجي نصوبهم بحال ما هكا ونرجع معكم من بعد ان شاء الله. Donc là, je suis venue mettre de l'huile à chauffer. هانتوما كما تشوفوا درت الزيت باش يسخن بحال ما هكا. Donc là, je vais venir mettre un peu d'huile, comme ceci. Et je vais venir l'étaler en même temps. هانتوما كما تشوفوا زيت شويه يديا باش هكا نجي نسرحها بشويه بحال ما هكا وغنضيفها في الزيت سخون. Et je vais venir la mettre dans l'huile chaude à frire. هانتوما كما تشوفوا دابا كنسقطروهم. Donc je viens les égoutter comme ceci et je vais les disposer sur une assiette. Donc là, je vais venir mettre un peu de miel. Et ici, j'ai des amandes concassées comme ceci. Et comme vous voyez, avec la cuillère, je viens mettre du miel sur mes مسمن مقلي. هانتوما كما تشوفوا كنضيف عليه العسل فوق مسمن المقلي بحال ما هكا. وعندي هنا اللوز مهرمش بحال ما هكا. Voilà. ماشي لازم ديروا فيه اللوزة. Les amandes c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre aussi des graines de sésame. تقدروا ديروا عليه الجنجلان على حسب المذاق. Voilà, d'abord غنجي ندير اللوز بحال ما هكا. Donc je viens mettre mes amandes concassées comme ceci. Et comme je vous le disais, hein, c'est facultatif. Hein.